अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, मेरे बहन भाई हैं, ज़ाहिर बात हम लोग एक दूसरे के बहन भाई हैं, एक दूसरे का दुख सुख हर तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबको ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें ईमान के साथ इस दुनिया से लेके जाए। हम लोग जब भी इस दुनिया से जाएं तो कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो। और अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे मालो जान में, हमारे घर में, हमारे कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे दस्तरख़्वान में, हमारे रिज़्क़ में, हमारी रोज़ी में, हमारे इल्म में अल्लाह सुब्हाना तआला बरकत अता फ़रमाए और हमारी ज़िंदगी में, हमारे इखलास में, हमारे इखलाक में अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फ़रमाए और हमें बरकतों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे घरों में बरकतें हों, हमारी जितनी भी परेशानियां हमारी अल्लाह सुब्हाना तआला दूर कर दे, आसानियां कर दे सबके लिए। अल्लाह सुब्हाना तआला जितने भी लोग बीमार है, जहाँ जहाँ भी बीमार है, हमारे मुसलमान बहन भाई हॉस्पिटल में बीमार है, घरों में बीमार है, दुनिया के किसी भी कोने में बीमार, अल्लाह सुब्हाना तआला उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और हम लोग ज़रा थोड़ा बाहर निकले थे, आज हॉलीडे है, इधर क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हुई हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर निकले। तो मैंने कर चले मैं एक आज थोड़ी सी बाहर की वीडियो बना लो। मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को साथ लेके चलूँ। तो इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। मुझे एक अपनी दोस्त के लिए कुछ गिफ्ट ख़रीदना था, दावत थी। तो मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूब जो मेरे बहन भाई है, मेरी फैमिली में, उनके साथ थोड़ा सा शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला पहुंचते हैं वहाँ पे तो मिल। अच्छा जी, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और मुझे डिसाइड करना यहाँ पे कि मैं कौन सी चीज़ लूँ। ये देखिए, ये डिशेस हैं, ये 3 पीसेस थे और ये मुझे अच्छे लगे हैं। अच्छा लग रहा था मुझे डिज़ाइन और एक घरेलू काम भी आ जाती है ऐसी चीज़ें। मैं हमेशा गिफ्ट देती हूँ तो मैं क्रॉकरी ही देती हूँ कि चलो किसी के काम आ जाए और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे क्रॉकरी अच्छी भी लगती है घर की। तो मैंने अब डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या लेना है, क्या मैं दूँ। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है लेडीज़ के लिए कि इंसान क्या ख़रीदे किसी के लिए ना, क्या किसी को गिफ्ट दे। तो ये डिशें भी थी और ये टी सेट भी था, दूसरी तरफ टी सेट था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसके कप्स वगैरह, प्लेट्स और ये मुझे सारा सेट बहुत अच्छा लगा। मैं अब सोच रही थी कि मैं क्या लूँ। आप भी मुझे मशवरा दीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, फिर मैं आपको भी बताऊँगी मैंने कौन सी चीज़ ली। तो इंशाल्लाह तो ये देखें कितना खूबसूरत सेट है और मेरे दिल को अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि चले देखते हैं कि कौन सी लें, डिसाइड कर रही थी, सोच रही थी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको फिर बताऊंगी कि मैंने क्या ली। ये इसकी ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन था। और लेडीज़ की तो वैसे भी कमज़ोरी होती है क्रॉकरी घर की पूरी करना और गिफ्ट देना किसी को। मुझे अच्छा लगता है क्रॉकरी किसी को गिफ्ट देना। सबसे ज़्यादा मैं तो ज़्यादा मसाले वगैरह, तस्वीर, ये चीज़ें ही ज़्यादा गिफ्ट देती हैं, लेकिन दूसरी तरह मैं क्रॉकरी भी देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि क्या लेती हूँ। तो अच्छा जी, मेरा वहाँ पे काम ख़त्म हो गया था, फिर हम लोग निकले जल्दी जल्दी क्योंकि वहाँ पे इतना रश था, इतने लोग शॉपिंग कर रहे थे न्यू ईयर की वजह से, ये क्रिसमस की वजह से, हॉलीडे भी है कुछ, तो वो लोग बहुत बिज़ी थे। हम लोग निकले क्योंकि वैसे भी नमाज का भी टाइम हो गया था। दुनिया के काम ठीक है एक तरफ है, मसरूफियात हर चीज़ एक तरफ है, लेकिन अल्लाह ताला का हक़ अदा करना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। हमने अपना मकसद दुनिया का आने का जानना है, इस हक़ को अदा करना है। जब तक हम लोग ये हक़ नहीं ना अदा करेंगे तो हमारा फिर दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं है।
تو جب بھی آپ کا کام ختم وقت پہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا حق ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم تو بہت خوش قسمت ہے، ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمیں تعلیم سجایا اسلام دین ملا ہے، ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں آنکھ ہماری کھلی تو ہم کتنے پھر خوش نصیب ہوئے۔ ہمیں نماز ملی، ہمیں سجدہ ملا، ہمیں ذکر کرنے والی زبان ملی، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پھر ہر حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا نا، جس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی، خدا جتنے بھی اوورسیز رہتے ہیں، میں یہاں پہ بھی دیکھتی ہوں پاکستانی فیملی بہت سیلیبریٹ کرتی ہے۔ خدا یہ ہمارا اس سال نہیں ہے، ہمارا سال تو شروع ہوتا ہے محرم میں، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا۔ ہم لوگ کیوں فالو کرتے ہیں؟ ان کے لباس، ان کے پہناوے، ان کے تہوار ہم لوگ کتنی جلدی فالو کرتے ہیں۔ تو خدا میری سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی اوورسیز رہتے ہیں، میں یہاں پہ بھی بڑی فیملیوں کو دیکھتی ہوں، تو خدا جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ اپنے اسلام کو فالو کریں، اپنے دین کو، اپنے تہواروں کو فالو کریں۔ آپ کبھی بھی ان عورتوں کو جو نان مسلم ہمارے کبھی بھی لباس نہیں پہنے گی، کبھی کسی کو برقع پہنے ہوئے دیکھا، اسکارف پہنے ہوئے دیکھا، یہ کبھی بھی ہمارے تہوار نہیں مناتے، ہمارے لباس نہیں پہنتے، ہماری کبھی بھی نقل نہیں کریں گے۔ ہم ہی ایک مسلمان پتہ نہیں ہمارے کہاں سے آ گیا کہ ہم لوگ ان کا پہناوا، ان کا تہوار ہم لوگ منانا شروع ہو گئے، اور اپنے تہواروں کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ، اچھے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ یہ آگے ہیں، مسجد میں ہم لوگ آگے ہیں، تو یہ ساتھ ہی ادھر تھوڑا 5-6 گھر چھوڑ کے یہ ہاشمی معاملہ جو کرکٹر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے ماشاءاللہ۔ ان کی وائف بھی بہت پردے دار ہے، بہت ہی نیک خاتون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا بنائے، اور ایسے ہی ہمیں زندگی گزارنے والا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے، ہمارے لیے راستے ایسے کھول دے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ تو یہ سامنے دیکھیں اتنے ماشاءاللہ ایک سوسائٹی ہے، بہت پیارے یہاں پہ گھر ہے، یہیں پہ ہاشم عاملہ بھی ایک ساؤتھ افریقہ کا جو کرکٹر ہے، بہت ایک سادہ سا بندہ ہے، تو وہ بھی یہاں پہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا جی، ہم لوگ اب پارکنگ میں گاڑی لگا لی ہے، کیونکہ جب میرے ہسبینڈ پارکنگ میں گاڑی لگا رہے تھے تو میرے ہاتھ سے فون پھسل گیا تھا، تو اب میں نے دوبارہ سے ویڈیو شروع کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نماز کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی اتنے لوگ یہاں پہ نہیں آئے، کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی تھوڑا آگے کے قرآن پڑھ لیں گے، کوئی نفل پڑھ لیں گے بیٹھ کے، تو شاپنگ مال کرنے سے بہتر ہے، ضائع ٹائم کرنے سے بہتر ہم لوگ ادھر کچھ پڑھ لیں بیٹھ کے نا، تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آ گئے۔ تو اکثر ہاشمی معاملہ یہیں پہ وہ نماز پڑھتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے، ہسبینڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ بہت اچھا انسان ہے، بہت سادہ سا انسان ہے، جتنی مرضی انسان کے پاس دولت ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک سادگی، ایک عاجز پن، کئی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ان میں غرور، کوئی تکبر پیسے کا، کوئی دولت کا، کوئی یہ چیزیں نہیں، کیونکہ یہ انسان کی آزمائش کے لیے۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے۔ ساؤتھ افریقہ تو ویسے بھی بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی نوازی، گرینری ہے یہاں پہ، درخت بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ مردوں کا سائیڈ ہے، مرد پڑھتے ہیں اس طرف، تو دوسری طرف جو ہے نا یہ لیڈیز سائیڈ آ جاتی ہے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ساؤتھ افریقہ کی ہر جگہ آپ کو لیڈیز مسلح ملے گا، لیڈیز کے لیے جگہ ملے گی، ہر جگہ آپ کو لیڈیز کا مسلح ملے گا۔ یہ بہت اچھا مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ لیڈیز بھی اپنے وقت پہ نماز پڑھتی ہے، چاہے شاپنگ کر رہی ہوتی، چاہے جہاں بھی ہوتا ہے، وہ جا کے اپنا اللہ تعالیٰ کو سجدہ دیتی، وقت پہ نماز پڑھتی ہے، تو اس کو ٹائم مل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں، یہ دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک،
अल्लाह सुब्हाना ताला हम पे अपना फजल व करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए इतनी साफ़ सुथरी इन्होंने मस्जिदें बनाई होती हैं, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलती। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि हम लोग यहाँ पे अपनी दौलत पैसा हर चीज़ हमने अल्लाह ताला के घर में भी, अपने घरों में तो हम लोग बहुत लगाते हैं, इतने इतने बड़े घर लोग बना के वीडियो चढ़ाते हैं यूट्यूब पे। भी एक वो बनाते हैं कि ये देखिए साबुन यहाँ मिलेगा, हैंड वॉश मिलेगा आपको, हर चीज़ टावल मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो दुनिया में हम लोग इतने इतने बड़े घर बना के यूट्यूब पे करते हैं, शो करवाते हैं। तो अल्लाह ताला का घर भी हमें शो करवाना चाहिए, अल्लाह ताला का घर भी दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा, जितना हम लोग अल्लाह ताला के घरों पे पैसा लगाएंगे तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अमीर गरीब का तो ये तो दुनिया में अल्लाह ताला की नज़र में तो कोई ये फ़र्क नहीं है ना। मुझे उस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला के इंसाफ पे इतना यकीन आया, इतना यकीन आया कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितना इंसाफ करने वाला है, कि जब मैंने अमीर और गरीब का एक जैसी कब्र देखी और एक जैसा कफन देखा, एक जैसा ही अमीर का घर है और गरीब का भी वही घर है और कफन भी एक जैसा ही है, तो कोई हमारा कुछ काम नहीं आने वाला। जब हम लोग कब्र में चले जाएंगे यही अमाल नज़र आएंगे, काम आएंगे हमारे। तो हमें अल्लाह ताला के घर में बहुत अपनी दौलत लगानी, अल्लाह ताला के घरों को सजाना है। जितना हम लोग मस्जिदों में जितने अपने हस्बैंडों को भेजेंगे, जितना हम लोग अल्लाह ताला के घरों पे पैसा लगाएंगे, ये हमारा आखिरत में काम आएगा, इनको सजाएंगे। और जितने हम अल्लाह ताला के घरों को आबाद करेंगे ना, अल्लाह सुब्हाना ताला फिर हमारे घरों को आबाद करेगा, हमारे घरों में बरकतें रहमतें नाजिल करेगा, हमें परेशानियों से दूर रखेगा, हमें तकलीफ़ों से, हमें हर उस बलाओं से दूर रखेगा। अल्लाह ताला के घर जाने का, आबाद करने का कितना फ़ायदा होता है, कुरान पाक पढ़ने का, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने का, दुआएं करने का। दुआ में तो इतनी ताकत है। ये देखिए यहाँ पे दुआएं भी आपको मिलेगी, आपको कुरान पाक भी मिलेगा। आप अपना सजदा करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से बैठ के दुआएं करें, अल्लाह ताला को अपनी बातें करें, अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करें। जो मस्जिद में आके सुकून मिलता है ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो सुकून। तो ये देखिए यहाँ पे एसी भी लगा, एयरकॉन आप लगा के, आप गर्मी है तो आप एयरकॉन ऑन करके आप बैठ सकते हो ना, सुकून से अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हो, अल्लाह ताला से बातें कर सकते हो, अल्लाह ताला से अपने हर उस दुख का, परेशानी का आप शेयर। जो अकेले बैठ के अल्लाह ताला से बातें करने का मज़ा है ना, जो लज्जत है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखें ये यहाँ पे सिपारे भी पड़े हुए हैं, कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है। आप जैसे भी आपको सहूलियत लगती है आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो जो अल्लाह पाक के ज़िक्र में सुकून है, लज्जत है, वो कहीं भी आपको दुनिया की कोई दौलत कोई आपको नहीं दे सकता। ये देखिए ऊपर रेलें भी पड़ी हुई हैं, आप नीचे रख के, चेहरे हैं जो नहीं उठ सकता वो बैठ के नमाज़ पढ़े। अल्लाह ताला के घर में बड़ा ही सुकून है, आप यकीन करें जितना सुकून यहाँ पे कहीं पे नहीं आपको मिलेगा। ये देखें यहाँ पे बुरखे भी पड़े हुए हैं नमाज के लिए। अगर आपका कोई स्कार्फ छोटा है तो आप ये बुरखा डालें और नमाज पढ़ें। तो ये ऊपर आप टिशू भी रखे हुए हैं, टिशू भी आप यूज़, आपको यहाँ पे हर सहूलत मिलेगी। तो मुझे इतना अच्छा लगता है इधर मस्जिदों में देख के, इतना मुझे सुकून है कि एक नॉन मुस्लिम हम लोग मुल्क में रहते तो यहाँ जगह जगह मस्जिदें बनी हुई हैं और लेडीज़ के लिए भी जगह। जितने हम लोग अपने घरों में पैसा लगाते हैं कपड़ों पे, शॉपिंगों पे, हमारे बेड देख लें, हमारे फर्नीचर देख लें, हमारे घर देख लें, हमारे पर्दे देख लें, हमारी हर चीज़ देख लें। कि ये देखें मैंने तो एयरकॉन नहीं ऑन किया, वेदर बहुत अच्छा था बाहर, तो मैंने विंडो ओपन कर लिए कि आराम से मैं नमाज़ पढ़, क्योंकि अभी इतना रश नहीं, लेडीज़ नहीं आई, हम पहले ही आ गए हैं तो हम लोग नमाज आराम से पढ़ लें।
تو بات میں یہی کر رہی تھی کہ ہم لوگ جتنی اپنی عیش و آرام میں پیسے لگاتے نا، یہ کوئی کام نہیں یہ وقتی مزہ ہے، وقتی لذت ہے، ہمیشہ وہی آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ تھوڑے دن میں آپ کا وہ مزہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم 30 لاکھ روپیہ صرف ڈیکوریشن پہ اپنے فنکشن پہ لگا دیتے، ایک لاکھ کا، 50 ہزار کا جوڑا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ساری دعائیں بھی لکھی ہوئی، آپ دعائیں پڑھ سکتے، جو فرض کے بعد دعائیں آپ پڑھنے، وہ یہ ساری لکھی ہوئی یہاں پہ۔ تو جو ہم لوگ اتنے پیسے ضائع کر دیتے ڈیکوریشن پہ، 1-2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے، ہم لوگ اتنا پیسہ وہاں پہ ضائع کرتے کہ ہمیں وہاں مسجدیں ہی نہیں ملتی، اس پہ ہم نے پیسے ہی لگاتے۔ تو میری سب سے ریکویسٹ ہے پاکستان پہ، خدا را کہ وہاں پہ مسجدوں پہ پیسہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیسہ لگائیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیسہ لگائیں گے وہ آخرت میں کام آئے گا، کوئی ہمارا کام نہیں آئے گا۔ کوئی بھی آپ دنیا میں جو مرضی عیش و آرام کی زندگی گزار لے، کوئی کام نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے نا سکون، وہ کہیں بھی نہیں۔ جو آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگے گا، اسی پیسے سے ہم لوگ جنت خرید سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے محل عطا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے گا، تو ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر ایسے جنت میں بھی کھڑے ہوں گے، جنت میں بھی جمع ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت نصیب فرمائے، ہمیں جنت والا بنا دے، جو جنتوں کا گھر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، جنتوں کے محل اللہ سبحانہ تعالیٰ میں